medium, branded by Atmos and Here. Grabe, ang ganda ng tela. Size 8 size ko to mga madam. Ayan siya, oh. Cotton linen siya na double lining. Small med mga madam, tapos midi-midi pa siya. Code ako dito ng perfect. 480 perfect. 480 perfect. FM, yours na si Black Floral. F, yours na si Black Floral. Okay, DL Dal. Si Meg Asaytono. Meg, yours na si Dal. DL Dal. Meg, DL Dal, yours na. Dal. Meg, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na to, Meg. Ay, baka matanggal. Yung blue floral. Sige mga madam, wait lang ha. Ma'am, romper. Wala akong romper jumpsuit, ma'am. Okay, next one. Oy, size 12. Pero medium semi-large lang to mga madam, zipper back ha. Parang size 30 lang to mga madam ha. Up to size 30, ganda. Pero size 12 untag siya. 30-32 to. High waist kasi siya mga madam ha. Grabe, ang ganda. Code ako dito ng powder, 480, size 12 to ha. Medium semi-large po. Code powder, 480. Ay, shoot ah. Powder, 480. Okay, Madam Rain, go. Yours na to, Madam Rain. Anong pangalan? Rain Far. Double lock parehas, Mino. Ito si Mustard, Miss Rain Far, and si Sayang. Pag nakalagpas na tayo ng 1,000, mga madam, or 2K new minor, kailangan mag-redeposit. Magde-deposit ulit. Ako yung nadala na mga madam. Nagpa-down payment, 500. Nag-mine siya ng 8,000. Ginoy-joy ako. Okay, Rainfire, yours na to, ma'am, ha? Madam Mercy, visible po. XL, sige, ma'am, yan. Wait lang, ha? Sino ba to? Ano to? Mikey, na double lock si si Sayang. Si Rainfire. Yes, may sexy summer po tayo. Wait lang. Mikey, na double lock ha. Ayan. Nag-down payment na siya eh. $2,000 pala. Pag nag-2,000 mga madam. Pag new minors lang naman ito. Okay, powder. Madam Mercy. Miss Mercy, yours na si powder.